समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ इमरान खान जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल आदि। और आज वीडियो तो देख ली होगी कि इस टॉपिक के ऊपर बना रहा हूँ। तो बेसिकली वीडियो तो आप सब ने कुछ ने देखी होगी, कुछ ने मेरी तरह के नहीं देखी होगी। तो बेसिकली ये इधर बॉर्डर इन्होंने बनाया है जो सिखों की आमद के लिए, सिखों को जो बाबा गुरु नानक उनका जो मज़ार है वो इस साइड पे है, जो नारोवाल और पसूर के दरमियान में किला, उस साइड पे किला अहमदाबाद आई थिंक उसके करीब है करके। और नारोवाल जो है वो सियालकोट जफरवाल इस एरिया में आता ही है, मैं आपको बताता चलूँ। तो उस जगह पे फर्दर आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब खुद भी थे, उसके साथ आशिका अवान और एक और थे। और इसके अलावा इंडिया के जो लोग थे उनमें से उनका जो एक वज़ीर आज़म, आई थिंक वज़ीर आज़म था मनमोहन सिंह, वो भी आए हैं। इसके अलावा सिद्धू भाजी भी आए हैं, उनका तो आप सबको पता होगा। जो कपिल शर्मा का शो देखता है उनको तो सबको पता होगा। एनवी वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या हुआ है। और सिद्धू भाजी तो इमरान खान से वो क्या कहते हैं कि जैसे राजी नहीं बंदा हो जाता किसी पे, ले भाई मैं अब तेरे से बहुत राजी हूँ, मैं खुश हूँ। तो वो यानी कि एक तरह से इन्होंने दिल्ली जीत लिया सिखों का। चलिए देखते हैं कि आगे क्या कहते हैं। इतिहास है 14 करोड़ सिखां दा दिलों निकलिया विश्वास है, और जिंदा जागदा इतिहास है। कोई नफा नुकसान देख के नहीं, कोई सौदेबाजी देख के नहीं, रब वास्ते अल्लाह वास्ते ये मेरे सोने यार ने कीता ही। और क्या मिलेगा मार के किसी को जान से, मारना हो तो मार डालो एहसान से। दुश्मन मर नहीं सकता कभी नुकसान से, और सर उठा के चल नहीं सकता मरा हुआ एहसान से। एहसान है। तो यहाँ पे देख लें कि वो कितना ज्यादा एक्साइटेड है इस बात को लेके। जाहिर सी बात है जो किसी का भी मारने वाला होता है उसको वो चीज मिल जाए तो उसको और क्या चाहिए। सो ये वही सुन लोग समझेंगे जिनका होता है कोई दूसरे ममालिक में। जैसे हमें ले ले हैं, इधर हम जाते हैं कि हज करने के लिए, और हमें भी फ्री में ऐसे ही कि जैसे बहुत ज़्यादा ये तो इनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। तो हमारी आसानी तो ऐसी हो सकती है कि ये वीज़ा वगैरह या टिकट वगैरह फ्री करने से जो हज करने के लिए जाते हैं तो सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे सऊदी वालों से। लेकिन उन्होंने ऐसा करना क्यों है? उन्होंने भी चले उनके क्या कहें। अब चले ये देखते हैं कि 14 करोड़ जो सिख है वो इमरान खान के साथ है, और इमरान खान साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने भी सिखों वाला सर पे जो पट्टी सी बांधी होती है उनके, यानी कि ये शो कर रहे हैं कि हम भी आपके साथ हैं, उनका लिबास पहना हुआ है। तो आगे देखते हैं। सिख कौम जरी 1% है, लेकिन जिला दबदबा 50% है। ये सिख कौम योद्धियां दी कौम, नंबरदारां दी कौम, ताकतवर लोगों दी कौम। मैं कहना खान साहब मेरी गल याद रखना कि मैं जे डंके दी चोट दे उत्ते कह रहा, इस सिख कौम ने जिथे तुहानू ले जाना है थोड़ी सोच नहीं जाती, उत्थे लिख लो मेरी गल। थोड़े माउथ पीस बन के नगाड़े बजाएंगे, गगन दमामे बजाएंगे है, और कहेंगे कि जो कित तुसी कीता उन्हां दी ज़बानी कहना, तो मेरी इस ज़बान दे विचों 14 करोड़ सिखां दी आवाज निकलदी है। तो देख सकते हैं कि कितना एक्साइटेड हैं कि वो कह रहे हैं कि फर्स्ट जो उन्होंने कहा है कि किसी को मारने का सबसे अच्छा तरीका है अगर दुश्मन के ऊपर एहसान कर देना तो वो कभी सर उठा के आपसे बात नहीं कर सकेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो मोदी का इसके बारे में क्या तअसुर होगा वो भी देखेंगे आप।
तो ظاہر سی بات ہے مودی کو کیوں اچھا لگنا, جو ہندو انتہا پسند ہے ان کو کیسے برداشت ہوگا کہ پاکستان مسلمانوں کے خلاف کوئی, مسلمانوں کے ساتھ کوئی بولے, خلاف تو سب بولنے والے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ بولے. تو آگے چلتے ہیں. انہوں نے کافی زیادہ, اگر آپ سنتے ہیں, یہ 15-20 منٹ کا یہ ویڈیو ہے جو میں نے کھولی ہوئی ہے. اس کے بعد میں آپ کو لاسٹ میں لے چلتا ہوں. ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਝੜੀਕਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਤੱਕ. What is the best kept secret to becoming a great singer? I'm going to answer that question. اگر آپ نے بھی دیکھنا ہو تو آپ بھی آ سکتے ہیں. اب آئی تھنک کام تمام ہو چکا ہے اس کا, ان کو جو بھی بارڈر بن رہا تھا. ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ. ਲਓ ਜੀ, ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਲਾ ਭਰ ਕੇ ਪਿਆਰ ਲਿਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ. ਟਰਾਲਾ ਭਰ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਅਖੀਰ ਚ ਲਾਈਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਹੈ ਆਪਕੀ ਹਸਤੀ ਕਾ. ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ. ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ MBBS ਵਾਲੀ ਜੱਫੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ. ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲਓ ਜੱਫੀ. واہ, کلیپنگ ہے بنتی ہے ان کے لیے. ਮੈਂ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਗੱਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਨਾ ਪਾਵਾਂ. ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੇਖਣਾ. ਬਾਬਾ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਊਂਚ ਮੰਨੀ ਨਾ ਨੀਚ ਮੰਨੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਸੱਚ ਜਿੱਤਿਆ. ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਿਤਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਸੱਚ ਨੂੰ. ਸੱਚ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪਰਾਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ. ਕਿਸੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਕਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ. ਬਾਜ ਆਪਣੀ ਉਡਾਰੀ ਨਾਲ ਬਾਜ ਹੈ. ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ. ਅਖੀਰ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਖਾ ਗਿਆ ਬਗੈਰ ਬਦਲੋ. یہ ایڈ بار بار آ جاتے ہیں. جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ یہ ان کی خوشی کا انداز ہے, اور ایسا ہم تبھی کرتے ہیں جب ہم بہت ہی زیادہ خوش ہوں. سن لو سکھو, دعا ہے آپ کی ہستی کا. مودی صاحب تیری بھی دعا ہے آپ کی ہستی کا. کچھ ایسا نظارہ ہو جائے, کشتی بھی اتارے موجوں پہ, طوفان ہی کنارہ. کیا بات ہے, بہت اچھی. God bless you. بولے سو. اور واقعی اس کے لیے کلیپنگ بنتی ہے, آپ لوگ کریں یا نہ کریں, واقعی یہ کلیپنگ کی نا کہا جب میرے ایک ہاتھ میں موبائل ہے, میں خود نہیں کر سکتا, لیکن کلیپنگ والی کام عمران خان نے بھی کلیپنگ والا کیا ہے, اور واقعی کلیپ کرنا بھی بنتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے سکھوں کے لیے, اور پاکستان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ 14 کروڑ ایک کوئی بھی ہے, ایک طرح سے کوئی فورس 14 کروڑ کے آ جائے تو یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے. اور یہ بہت زیادہ انہوں نے پاکستان کے حق کے لیے, یعنی کہ فیور میں بہت بڑی بات ہے. ایک تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ یہاں سے آئیں گے, وہ تو ذرا مبادلہ تو ہو گئی, تو اس کے علاوہ ان کے لیے جو سمپل سا وے بنا دیا, یعنی کہ پہلے کچھ اور طریقہ تھا, بس وہاں سے آئے گی تو وہ ادھر تک, تو ان کو اور کیا چاہیے, وہ کہیں آمدی کو 2 آنکھوں کے علاوہ کیا چاہیے. تو یہی حساب ادھر ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو کائنڈلی وہ جو ہوتا ہے یار لائک والا انگوٹھا, اس پہ بھی انگوٹھا رکھ دیا کرو. اگر نہیں اچھی لگتی تو بھی دیکھ ہی نہ کرو, ڈس لائک جو کرنی ہے. امید کرتا ہوں کہ کمنٹ کرنے کی بھی زحمت کر دیں گے, ویسے کرتے نہیں ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے خدا حافظ.